Tuan Azrul, boleh kita mula? Boleh. Boleh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to the speakers and all participants. We start our program today with Ummul Kitab Al-Fatihah. Our honorable speaker, Brother Muhammad Azrul Hazirin bin Abdul Razak, and all Head Office of Legal and Governance Compliance, and all participants. Attention to all participants. Please ensure that your audio Zoom application is on silent mode. For the information, the attendance link will be provided 30 minutes after the talk, and the feedback form link will be provided 5 minutes before the program ends. Please ensure to fill out the attendance and feedback form to get the CTD points. Without further ado, I would like to invite Brother Muhammad Azrul Hazirin bin Abdul Razak to give his talk. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Chairperson, and thank you to all participants. So we have I think almost 30 participants, 30 orang insyaAllah akan ada lagi lah throughout the session. Alright, apa khabar? How are you today? Baik, Alhamdulillah. Kita dua je cakap, yang lain semua mute Okay, you can participate you can interrupt, you can have your question feel free saya tak ada masalah. Kalau ada soalan boleh raise your hand and just say what you want to say, anything you want to say, any clarification, feel free throughout this session, this 2-hour session insyaAllah. So thank you again to HR GA for organizing this session. InsyaAllah, I try my level best not to make it complicated or using the legal term or legal jargons. So kita guna bahasa-bahasa yang mudah lah, bahasa-bahasa yang mudah difahami, and I will mix my presentation either Malay and English, or you prefer Arabic, insyaAllah also can. Alright, thank you for all. At the start our sharing session, our talk today. Let me share the presentation. Okay, so before I proceed, can you see the slide? Yes. All right, thank you very much. So the topic is justice must not only be done, but must soon be done. What does it mean? Apa maksudnya? Justice must not only be done, but must soon to be done. For this particular talk, this particular session, so I would refer the topic to the staff, specifically to the staff disciplinary rules, IUM staff disciplinary rules 2015 lah, which is we use as a source of law to reflect the do and don'ts of the conduct once you have been appointed as IUM staff. Alright, so basically let me share with all of you. This is the outline of the presentation for today's session. So the introduction to OLGC, Office of Legal and Governance Compliance, and we will focus more on the staff discipline
what has been transpired in the staff disciplinary rules, and I shall open the Q&A session lah, to all. And before the Q&A session, I have prepared, okay, for all participants to participate. We have a case study that we can share and we can participate lah. The problem-based learning, we call it PBL lah, problem-based learning, for us to discuss and study the scenario. So before I proceed further, let me introduce the office for those who are new. Okay, so our office has been set up at the Sultan Ahmad Shah Medical Center to replicate or to duplicate the function of the office of the legal advisor lah, at central agency lah, central level. Okay. So this is basically the organizational structure of the office of the legal advisor lah, at Gombak, headed by legal advisor, assisted by deputy legal advisor, and then the governance and advisory. So this is the portfolio lah, under the governance and advisory at Gombak. So they have MOU and MOA sub-unit. They have drafting, the land administration, the staff investigation, the prosecution, the litigation and debt recovery, as well as the administration and finance. And we have dotted line OLGC, Office of Legal and Governance Compliance, under Sultan Ahmad Shah Medical Center, which is the function is towards similar, duplicate the main function of the Office of Legal Advisor, but specifically to look into the hospital matters. So this is the personnel. Okay, our legal advisor, YM, Yang Mulia Raja Badrul Hisham. So deputy legal advisor so far vacant, and we have a senior officer, Brother Muhammad bin Mos, in charge of governance and advisory, currently unpaid leave. Okay, will be back soon, inshallah, to lead this post. And this is these are the officers in charge of the portfolio. Okay, we have administration MOU as I mentioned to you just now. But in SASMEC, we have only 3 staff headed by me to in charge of this all portfolio, and assisted by our legal officer, Sister Surani, as well as our support officer, Sister Shafawati Akilah. Okay, hopefully you can understand. The presence of Office of Legal and Governance Compliance at SASMEC in line with the functional organizational chart of the Office of the Legal Advisor. We are still reporting to legal advisor in terms of legal matters handling at SASMEC. Brother, Yes. slide tak gerak. Di dekat content lagi. Oh, ya ke? Yes. Dekat sharing tak ada Tak ada. Sorry. Yang macam ni nampak? Ada dah. Oh. Zoom ni dia kena share the whole screen baru. Sorry to hear that. Thank you for reminding me. So I just repeat again roughly. So this is the basic org chart of the Office of Legal Advisor. So we are here under Sultan Ahmad Shah Medical Center, set up as Office of Legal and Governance Compliance. So whatever jurisdiction or whatever portfolio having at Gombak, we are doing the same at small scale. Specifically looking into the Sultan Ahmad Shah Medical Center legal matters.
So these are the officers, as I mentioned just now. I mean, you can have a look on the org chart here. Okay, so the functional org chart, we have officers here under or supervise all the portfolios. And for SASMAC, we only have 3, okay, as I mentioned to all of you just now, okay, headed by me and assisted by our legal officer, Sister Suraini, and as well as our admin staff, Sister Shafawati. So we are doing right now, I think the whole portfolio of Office of Legal Advisor lah, but in a small scale in SASMAC. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya pasal ni? Kalau tak ada, saya proceed. You have anything to ask so far? Tak ada, Right. Now you can see the slide on content, right? Yes, content. Okay, thank you. So, okay, I've mentioned just now. So the functions of Office of Legal and Governance Compliance, we are handling these portfolios. Advisory mean to give legal advice on the day-to-day operation of the hospital, specifically to the hospital director, the director of administration, director of clinical, and all the departments lah. When it comes to legal matters, so we are the right office, or we are the office who should be referred lah to get a proper advice, a correct advice lah in terms of legal matters. So we are also doing the governance. What does it mean, governance? Governance here means to look into the proper setup, okay? Ataupun dalam bahasa Melayunya dia panggil tadbir urus lah. Tadbir urus, okay? Untuk mentadbir sesuatu organisasi, you should have a good or proper governance structure or governance framework lah. So we need to advise the hospital to maintain a good practice, a good governance lah in day-to-day operation. Maksudnya, kalau ada pelanggaran dari segi kod etika ataupun pelanggaran dari segi any rules and regulation ataupun pelanggaran dari segi any setup of the entity, so we will remind or we will advise the authority lah to bear in mind, to have a look lah at the legal point of view when the things referred, satu-satu benda tu dirujuk lah. So we can share, I can share after this apa antara perkara yang kita bagi penasihatan lah. So one of the recent advice or recent assignment that we just finished adalah untuk siapkan the financial governance of the SASMAC lah. So we have a lot of committee bawah SASMAC in charge of the financial matters. Kita ada Trust Fund Committee, kita ada Khairat, kita ada Al-Ihsan, kita ada Procurement, kita ada Tender, so macam-macam. So we need to consolidate all those entity so that every members and chairman will not encroach or kita kata overlap dengan function-function di dalam komiti-komiti yang lain lah. So the basic things to check whether the governance is proper or not, you should not report to yourself. This is the basic understanding lah yang kita perlu tahu. Maksudnya, if you are heading or if you are chairing any committee and that committee is required to report to the higher up committee, and at the same time you are also heading the higher up committee, you are reporting to the same entity lah. So this is not in a good orang kata terms lah, in a good orang kata governance punya platform.
because you should not report to yourself lah. Dia ada conflict, dia ada bias, and dia ada orang kata non-compliance in term of good governance lah. Alright, so in term of drafting, okay, drafting ni kita buat drafting agreement, okay, whatever types or kind of agreement. So we will assist the SASMAC to draft and to prepare lah. And not necessarily drafting ni dia refer kepada agreement sahaja. It may reflect to the all legal instrument lah. Kita ada letter of undertaking, kita ada form, kita ada MOU, Memorandum of Understanding, and sekarang ni kita ada collaboration between department and department. So we can't have MOU or MOA agreement because both departments are belong to the same entity, I mean university. So kita buat statement of understanding. Maksudnya ada persetujuan lah, kata-kata persetujuan or commitment lah between both parties, so that we can refer or we can have a look the duties and responsibilities of the both parties lah to discharge, I mean their duties properly. And we also cover the student and staff discipline. So our office now we have been assigned to be the secretariat for the investigation, preliminary investigation, before the matter proceed or report to the Office of Legal Advisor or Disciplinary Authority. I think I can share with all of you the flow chart of this thing soon. Why we also cover student? Because in SASMAC we also have a student as our client and not even staff. Okay, student also are subject to the student disciplinary rules. Right, the next portfolio, now we are looking, we are zooming to solve the issues on the debt recovery. So debt recovery here boleh berlaku dalam konteks yang berbeza. So the most common debt recovery issues here adalah patient debt lah. Maksudnya hutang-hutang pesakit yang tidak dapat dituntut ataupun yang belum dituntut. Ini kita akan look into that lah, the appropriate way. So hutang ni pun banyak lah, hutang yang kecil, hutang yang besar, dan hutang yang bersifat orang kata temporary, ataupun ada undertaking untuk bayar, ada dia panggil instruction, okay, bank untuk buat pemotongan. So ada pelbagai kategori lah. And we are doing also litigation, medical legal case, and so far we have one case ongoing, I mean for your information, one case ongoing against SASMAC, and we are expecting more to come based on the negotiation or based on the session that we have attended before, and based on the incidents report that we received before. So we are expecting more legal or more medical legal cases to pop up in the near future, very soon. Okay, and legal documentation, MOU, MOA, as I mentioned just now. Right, so are you okay with that? Can we proceed to the next slide? Boleh Okay, alright. So now back to the contractual obligation. We became a staff member of IUM by virtue of a contract of employment with IUM. Okay, how many of you aware that we are not a government staff? Ataupun masih ada yang beranggapan kita ni masih lagi staff kerajaan. Okay, to be clear, alright, we are not a government staff. To be clear, to be precise, we are staff of IUM. Okay, IUM ni set up dia. Okay, saya cerita sedikitlah set up sejarah penubuhan IUM ni. Ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Syarat utama untuk menubuhkan sesuatu institusi pengajian tinggi, so dalam
quote unquote-nya adalah universiti, mestilah menggunakan bahasa Melayu. Universiti awam ni kalau nak ditubuhkan, mestilah menggunakan bahasa kebangsaan lah, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia dipanggil dulu sebagai bahasa pengantar, bahasa pengantara. Tapi dalam konteks IUM tidak ditubuhkan seperti mana universiti-universiti awam yang lain lah. Sebagai contoh, Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Putra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi mereka boleh ditubuhkan straight away lah di bawah peruntukan yang diberikan di bawah AUKU tersebut. Tapi bagi tujuan penubuhan IUM ni, disebabkan penubuhan IUM ni mengambil kira persetujuan yang telah dipersetujui oleh beberapa negara OIC, maka bahasa pengantar tu tidak boleh dijadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. So bahasanya adalah bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Disebabkan kekangan tersebut, bahasa Inggeris dan bahasa Arab tidak melayakkan universiti IUM ni didaftarkan ataupun diwujudkan, ditubuhkan di bawah Akta Kolej Universiti tersebut. Maka bagaimana? Bagaimana kerajaan membuat satu keputusan untuk mengiktiraf juga IUM ni di bawah universiti awam dan ditubuhkan di bawah akta tersebut. Maka dipinda, dipinda kepada akta tersebut, memberi kelonggaran kepada IUM ditubuhkan. Maksudnya dia bagi pengecualian untuk menubuhkan IUM yang menggunakan bahasa Inggeris. Ini dia bagi pengecualian. So jadi dari segi asasnya, dari segi birth certificate-nya, they set up the establishment order of IUM ni under the AUKU. Sebab itu kita ni diiktiraf sebagai universiti awam. So ada 20 universiti awam di Malaysia, we are among the 20 lah. Tetapi kita bukan kaki tangan awam. So that's the uniqueness of the establishment itself lah. So apabila establishment ditubuhkan, establishment order dikeluarkan oleh YDPA pada ketika itu, iaitu Sultan Ahmad Shah sebagai YDPA, ditubuhkan di bawah pengecualian section 52 AUKU. Dan untuk mentadbir universiti tersebut, maka perlu diwujudkan satu syarikat single purpose vehicle lah, dia panggil SPV, untuk mentadbir urus universiti tersebut. Universiti dah ada. Perintah penubuhan universiti dah ada, tetapi tak ada satu syarikat ataupun tak ada satu entiti untuk mentadbir universiti tersebut. Maka diwujudkan satu syarikat berstatus jaminan berhad. Dia tak ada share. Ini jaminan berhad. Antara penjamin-penjamin itu adalah kerajaan Malaysia dan juga negara-negara yang inilah orang kata dalam treaty tersebut, jaminannya untuk memberi peruntukan, memberi orang kata kelangsungan penerusan orang kata IUM ni, maka diwujudkan syarikat tersebut lah. So ada syarikat tersebut, nama dia pun IUM lah, International Islamic University Malaysia. Kalau dari segi sejarahnya, dia panggil IUM berhad. Ada perkataan berhad. Tetapi pada ketika itu, kita mohon kepada Menteri Perdagangan pada ketika itu untuk dikecualikanlah daripada menggunakan nama berhad. That's why sekarang ni nama kita IUM saja, International Islamic University Malaysia. Tetapi IUM ini, IUM dalam konteks syarikat ini adalah syarikat yang mentadbir universiti yang telah ditubuhkan di bawah akta AUKU tadi. Ada dua layer lah kalau kau nampak kat sini. Jangan salah faham, ada dua layer. IUM as company yang mentadbir IUM as a university. Maksudnya, kalaulah IUM yang company ni tidak lagi relevan, maksudnya kerajaan nak orang kata ditadbir oleh company lain, maka dia boleh orang kata tutup. This IUM berhad ni, dia boleh wujudkan another company untuk run IUM di bawah establishment order tersebut. Tetapi tidaklah akan berlaku begitulah maksudnya. And we
as a staff of IUM, kita adalah staff yang dilantik, di-employ di bawah IUM berhad ni. Okay, di bawah syarikat ni. That's why kita ni tertakluk kepada rules and regulation IUM as a company tu. Kita tak ada pencen. Tetapi benefit-benefit pencen itu telah ditransform dalam konteks yang lebih orang kata mesra dan murni lah, bersamaan ataupun equivalent dengan pekerja ataupun kaki tangan kerajaan. That's why ada pekeliling kerana pejawatan kita semua pejawatan di bawah JPA, dan juga peruntukan kita ditaja boleh kata sepenuhnya. Okay, kalau dulu mungkin ada sumbangan daripada negara-negara OIC ni, tetapi lately ni boleh kata sepenuhnya ditaja oleh kerajaan Malaysia. Jadi kita mengambil jugalah, mengambil pakai, mengambil terima berdasarkan kesesuaian yang sesuai, peruntukan-peruntukan ataupun general order, pekeliling, JPA, MOF dan sebagainya lah. Okay. Sebab itu kalau ada pengumuman bantuan khas keuangan, jadi universiti sebenarnya boleh untuk tidak memberi, tetapi universiti mengambil kira keperluan tersebut, membuat keputusan di peringkat dalaman untuk mengguna pakailah pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan. Okay. Kalau universiti kata kita tak ada duit, kita tak boleh bagi, yes, universiti can say that lah, because we are not a government agency. Itu kita kena faham. Maksudnya, we are a company, okay, run with the, orang kata funded by the government of Malaysia. That's why kita kena report back to the MOF, report back to the MOHE, higher education, and we are reporting to, several agencies lah under the government of Malaysia. And we are different. Walaupun kita didaftar di bawah syarikat, kita bukan universiti swasta seperti mana Sunway College, Widat, college apa lagi? Taylor's. Kita bukan universiti swasta. And you have to understand that we are public university, but we are employed under the company punya setup. Tu ada beza dia tu. Tu kena faham yang tu. Alright. So under the contract, we are subject to IUM Constitution and IUM Rules and Regulation lah. Okay. Tapi IUM Constitution, IUM Rules and Regulation ni, dia telah mengambil kira ataupun mengguna pakai rujukan-rujukan orang kata standard lah, di bawah JPA punya peruntukan juga. Bukan kata semua tak pakai. Ada yang kita ambil dan guna pakai lah. Similar orang kata in toto ataupun with modification lah, mana yang sesuai dengan takbir urus kita. And under the contract, we shall give our undivided loyalty to IUM lah, because this is our employer kan. So sebagai employee, kita tak boleh berbelah bagi lah untuk menjaga orang kata ataupun memberi kesetiaan, ketaatan kita kepada our employer lah, our institution. And we shall not subordinate our official duty in IUM in favor of our personal interest. This is, I think, clear, spell out in your contract lah. Kalau tak pernah baca contract of employment tu, mungkin boleh rujuk balik, kok tak perasan ada ke tak benda ni kan. You may refer back. If you don't have your contract of employment, please ask HR to, give you a copy lah. Or you misplace, or you are not aware of that. Definitely, you should have that lah. Okay, as your source of reference. Sekejap dekat chat ni ada orang tanya soalan ke? Oh, tak ada. Alright. Alright, so now we are moving to Staff Disciplinary Rules, SDR, 2015. Why 2015? The last amendment was in 2015, and until now, the rule is still relevant. Maybe we are, I think, looking for the new amendment lah in near future lah, insyaAllah, to incorporate few things yang baru orang kata di right.
So the rules shall apply to a staff. Right. The rules shall apply to a staff member throughout the period of service, including period during he is on leave. Alright. So ada orang tak faham, okay? Dia kata rule tu terpakai bila dia datang bekerja sahaja. That's not right, eh? Okay, the rule shall apply. As long as kita ni, sama ada kita datang kerja ataupun tidak datang kerja ataupun sedang bercuti, the rule tu akan apply to all of us as a staff. Maksudnya kalau dia bercuti, dia bolehlah buat benda yang dia tak boleh buat semasa bekerja, no such thing. Dulu ada kes apa kita panggil pasal dress code. Dress code dia cover sebagai aurah lah, part of that aurah. Dia dah undertake, okay, to abide all the rules and regulation. So dalam dress code-nya adalah rules and regulation-nya kena menutup aurat. So salah ataupun tidak di bawah staff disciplinary rules, sekiranya staff terbabit didapati free hair di luar dan dilaporkan kepada jabatan ataupun kepada majikan, adakah ia menjadi satu kesalahan? Ini saya tanya soalan ni, boleh jawab. Anyone can answer? Adakah menjadi satu kesalahan tidak menutup aurat di luar? Bukanlah di rumah kan, macam contoh dia pergi bercuti Langkawi kan, tiba-tiba ada orang hantar gambar. Kita pernah dapat kita pernah ada kes. Okay, dia pergi dekat satu so-called private island, tapi sebenarnya tak private sebab ada public di situ. So dia pakai 2 pieces of, orang kata bikini. So ada orang hantar gambar. Dia kata, saya bukan waktu bertugas, saya sedang bercuti, ini privasi saya. Adakah ia merupakan satu kesalahan? Tidak jika tak ada yang report. Menjadi satu kesalahan jika yang dilapor. Betul lah tu. Menjadi satu kesalahan jika ada laporan. Okay, dia tak akan jadi satu kesalahan kalau tak ada yang report lah. Okay, but the basic understanding, so apa yang kita buat sama ada semasa kita bertugas ataupun di luar tugas, ia adalah berkait. Maksudnya staff disciplinary rules ni mesti terpakailah kepada kita. Okay. Right. Staff members means any person employed under contract of service with the university. Dia ada 2 istilah, contract of service. Contract of service ni biasanya permanent staff lah. Okay. And satu lagi contract for service lah. Contract for service ni contract staff. Ataupun kita kata agent lah. Ada agent apa semua. But definitely kalau contract of service memang terpakailah untuk rule tersebut. Rule ni saya akan share lah kesalahan-kesalahan yang orang kata dilakukan sepanjang saya mengendalikan kes tata tertib dulu, so that we can understand what's inside the staff disciplinary rules lah. Apa sebenarnya larangan-larangan yang ada di dalam ni. Bukan larangan ni untuk memberi satu kekangan, but it is to guide and to govern, the disciplinary rules lah. Kalau pergi dekat mana-mana pun, definitely you will have the disciplinary rules or code of ethic. You should, orang kata see this document lah. Tak ada lagi tempat yang tak ada disciplinary rules ataupun any yang kata disciplinary code of ethic untuk kita rujuk. There must be lah. Okay. Right, as I mentioned to you, the objective of the rules is to govern the conduct and discipline of all staff of the university, to enforce regulation and impose punishment. So this rule ni dia ada spell out, okay, the type of misconduct, and dia juga diberi kuasa, diberi mandat untuk impose punishment lah. Okay, this is preliminary I want to share with you. Dia highlight yang common lah, common staff disciplinary rules.
Alright. For academic, for student, so plagiarism, unethical academic conduct ni applies lah. Tapi kalau untuk kaki tangan lain selain akademik, dia agak kurang orang kata kesalahan di bawah inilah, sebab ini lebih kepada penulisan, writing, copying of the assignment. Tapi kalau copying of proposal paper, kalau kita tak copyrightkan dia, okey lah kan. Tapi kalau orang laporkan, kalau dah di copyright, dia boleh jadi infringe lah of the unethical academic conduct. So the common disciplinary yang kata cases referred to office legal ni regarding the financial losses to the university lah. Financial losses ni sebenarnya banyak is a big or huge topics or group of misconduct. So bawah financial losses ni, it can be divided to various categories lah. Among that I can remember bawah financial losses ni, bila kita buat sesuatu perkara itu dan perkara itu tidak dilakukan dengan betul, maka university suffer, orang kata damages ataupun loss. Macam contoh, financial losses to the university. Kenderaan. Okay, kenderaan lupa kita renew insurance dan road tax. So what happen? Driver bawa, driver pun tak check, driver pun malas, driver pun tak aware, bawa kenderaan tersebut dan berlaku satu kemalangan. So bila berlaku satu kemalangan, when the driver lodge a police report upon checking the insurance and road tax, memang the vehicle not under the coverage of any insurance and not orang kata pay for the road tax for that particular year. So kita tak boleh buat tuntutan lah terhadap orang kata insurance agency. So apa yang kena buat untuk kita repair, kita kena repair kenderaan universiti, and the same time we have to repair the third party ataupun the counterpart punya kenderaan. So adakah driver ini akan diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk membayar segala kerugian yang universiti kena bayar untuk repair the vehicles, ataupun dia boleh juga orang kata di-drag lah kepada officer ataupun staff in charge of renewing the license or the road tax. It may extend to both lah, maksudnya driver dia pun ada duty untuk make sure kenderaan yang dia bawa tu ada cukai jalan yang sah dan insurance coverage yang sah. And the officer in charge pun dia tak boleh terlepas pandang lah, because this is routine. Routine dia mesti ada listing. Okay. Bila kenderaan tu patut tamat, dia kata, oh saya masa tu saya ingat, lepas tu saya pergi bercuti, saya terlupa. So memanglah kena lah lepas tu kan. This is among the financial losses to the university lah. Apa lagi financial losses to the university? It may happen kalau kecuaian kita tu menyebabkan universiti didenda ataupun diberi apa-apa penalti. Okay. So throughout, the discussion or the briefing or the presentation, saya akan share lagi lepas ni insyaAllah. You have anything, please let me know and we shall discuss on the concern. Alright, duty to exercise disciplinary control and supervision. I think I have touched under this topic last session with Brother Azili. I think specifically on the supervisory control. Okay, supervisor ni not necessarily grade 48, 52, 54 ke tak. As long as you have subordinate, okay, under your custody, you are the orang kata supervisor lah, immediate supervisor. Nurses, okay, sister can be also the supervisor of your subordinate. So dia ada layer by layer lah. Ini penting sebab the last amendment in 2015, okay, to the staff disciplinary rules ni, ditambahkan satu klausa tu adalah supervisory control. Sebab apa ditambah supervisory control? So dia nak satu liability or responsibility of the supervisor tu to look into or to in charge, orang kata, their subordinates properly. So supervisor ni dia tak boleh orang kata cuci tangan cleanse their hand, orang kata simply lah, macam
oh itu saya tak tahu, saya tak tanggungjawab, itu dia punya masalah lah, cik tanya dia lah. No such thing lah. Maksudnya whatever your subordinate did, you are responsible for that. Maksudnya you have to be very particular. Kan kalau dah jadi supervisor ni, dia tak boleh cincai-cincai lah. To be very particular in approving or in recommending anything. What more when you put your signature. Okay, bila you letak you punya signature, you kena ingat, once you sign, itu adalah undertaking that you are responsible for whatever contents inside the letter, the memo, or ataupun apa-apa instruction. Dia tak boleh sign kan? Saya tak perasan ni dulu ni, kata memang staff saya ni, kata sorry. Bolehlah sorry, tapi you have to answer to disciplinary committee dululah kalau cakap begitu. That's why dia letak, dia impose satu burden kepada supervisor so that dia akan jadi gatekeeper. Gatekeeper ni maksudnya supervisor kena very thorough, kena check. Memang staff subordinate mungkin buat silap, tapi bila supervisor ni ada meticulousness, okay, of the matter, mungkin benda tu akan soft lah. Dia akan check. Alright. So allow me to take a break 2 minutes. Alright, sorry. Okay. Okay, the most common or popular cases referred to office legal, the other categories is absent without prior leave lah. Ini memang favorite lah, favorite. Suspect pun banyak kes-kes berkaitan absent without prior leave ni. Maybe I can highlight lah. Your understanding might be right or might be wrong. Okay, absent without prior leave. Apa sebenarnya absent without prior leave ni? Absent without prior leave ni maksudnya kita pergi bercuti tanpa approval daripada ketua jabatan ataupun someone yang approve kita punya cuti lah. Maybe our supervisor and so on. Bila kita apply cuti, alright, through system, belum approve, means cuti tu tak approve lah. Maksudnya you tak boleh cakap, saya dah apply, bos tak approve, jadi saya cuti lah, saya ingat dia approve. Sekali bos tak approve, itu bermakna kalau bos tak approve later, bermakna cuti itu adalah cuti tanpa kelulusan. So dia boleh jatuh di bawah kategori absent without prior leave. Okay, so apa nak buat kalau bos tak approve? You need to call or you need to text your boss lah. Kadang-kadang bos pun banyak email masuk, kan, dia pun tak perasan yang you ada orang kata request. So what you can do when you apply your leave, definitely you need to notify lah, orang kata your supervisor through WhatsApp, email, apalah medium of orang kata communication that you can reach your boss. Jumpa PA dia ke, pesan saya ada mohon leave, boleh tak tolong minta bos sama ada reject atau approve. This is very important, okay, as your defense, okay, and as orang kata your claim lah. Sebab apa saya kata begitu? Sebab apa?
Okay, put it this way. Kalau kita apply cuti, kemudian cuti itu tidak diluluskan, tetapi dalam masa yang sama, sebelum cuti itu diluluskan, waktu cuti itu dah sampai, kita dah bercuti. So, bila kita bercuti, anything happen, okay, masa kita bercuti tu. So, kita pun tuntutlah, okay, orang kata apa-apa, so-so ke apa-apa claim dengan universiti. Kata sebab dalam tempoh tu you are paid leave. Paid leave ni maksudnya cuti yang berbayar, you are under coverage. So tengok balik attendance, pada tarikh tersebut tidak diluluskan cuti yang dimohon tu. So dia akan jadi dispute di situ. So bos kata saya tak approve cuti tu. Then the dispute, orang kata start lah. Then ada argument kan. Tapi dia akan tengok kepada dokumen lah. Dokumennya adalah sistem. Kalau sistem kata tak approve, bermakna tak approve lah. So, our understanding, bila kita ada cuti, this is our right. Okay, so saya nak betulkan understanding ni lah. Okay, cuti tu bukan right. Cuti tu adalah privilege. Keistimewaan. Right itu adalah kepada majikan untuk nak benarkan cuti itu diberi ataupun tidak. That's why kita kena mohon. Kita kena mohon. Maksudnya kita kena request. Bila request tu approve, baru cuti tu akan jadi paid leave, approved leave. So ada yang tak faham, dia kata, oh saya ada cuti 13 hari, saya mohon lah. Bila itu cuti tu saya patut dapat. Tidak semestinya begitu. Because ini dalam perundangan, dalam case law pun, cuti ni ditakrifkan sebagai privilege of the staff. And the right tu adalah right given by the employer to allow the staff to have, orang kata paid leave or annual leave and so on lah. Sebab majikan boleh reject kita punya permohonan. And when you are reluctant to follow, orang kata that decision, okay, saya nak cuti juga tapi bos tak bagi, saya belasah je lah kan. So you boleh kena di bawah absent without leave satu. Yang kedua, when you are instructed to come to office on that particular day but you are missing and you are absent, you boleh kena insubordination. Insubordination ni maksudnya ingkar perintah. Sebab ada ketika bila kita diperlukan di pejabat, memang cuti itu tidak boleh orang kata dibenarkan. And I think we have experience before, masa kes COVID tengah kata banyak dulu kan dibekukan cuti and so on. So antaranya itulah orang kata the spirit why the right and privilege tu dia deal macam tu. So privilege to the staff but the right tu given to the employer, sama ada dia nak allow ataupun tak lah. Right? So absent without prior leave. And absent without prior leave ni sama juga macam MC. Dia tak dapat MC lagi. Pagi tadi rasa macam batuk-batuk kan. Dia dah bagi tahu bos dia. Bos saya MC MC pun belum ada lagi kan. Malam nanti baru dia pergi ambil MC. So bila pergi ambil MC, bila kita check balik MC tu, MC forge pula. So dia akan classified di bawah absent lah, because bila tahu MC forge, dua kesalahan di situ. Submitting forge medical certificate. Yang kedua, dia absent without prior leave lah. Dia tak hadir tanpa, sebab bos dia tak approve lah cuti sakit tu, because kita discover cuti yang dihantar tu adalah cuti palsu. Right? Okay, so saya akan explain lagi after this. False claim. False claim, I think it's happened everywhere. Susmed pun tak terlepas daripada kesalahan di bawah kategori false claim ni. Kalau siapa yang ada dalam ni pernah disiasat, pernah dipanggil untuk false claim, saya share supaya ia tidak berlaku lagi. False claim submitting receipt of the uniform. Dapat allowance uniform, katakanlah 800, patutnya kena buat 3 uniform. Pergi kau tim dengan kedai, buat 1 je, pakailah uniform tu sampai lusuh kan, tak sempat basuh. Hari ni habis kerja pukul 5 pergi dobi. Pukul 6 siap dobi, pakai balik besok. Sebab buat false claim ni, kita bagi untuk 3 pasang, 3 shift. Tapi you buat 1 sebab you nak duit tu. So,
kita buat semakan dengan kedai, you submit false claim. Memang kita akan proceed lah benda-benda tu dengan tata tertib kan. It is very unethical and no integrity, and you are, orang kata, misuse lah the benefit given by the employer. Okay, false claim ni juga bukan hanya kepada itu. False claim ni macam-macam. Katakan kita buat event, kita pergi beli dulu, orang kata, refreshment. Kita beli refreshment event untuk 30 orang. Kita pergi beli untuk 50, ni kita claim 50. Tengok dalam proposal, kenapa lebih? So it may happen. Beli dulu stationeries, bagi false receipt, false claim. So dia boleh classify bawah ni lah false claim ni. So the fundamental things dalam SDR ni juga ada satu klausa di bawah political activities, restriction on political activities. So under this topic, saya tak nak highlight panjang. Okay, we can have a look at the SDR itself lah. Involvement, boleh menjadi member of any political party, tetapi tidak boleh participate untuk menjadi ataupun untuk memegang apa-apa jawatan lah. Boleh jadi member lah, dia boleh jadi, orang kata, silent member lah, membership, tapi dia tak boleh jadi bendahari, dia tak boleh jadi setiausaha, because nanti dia akan relate dia punya jawatan, associate dia punya employer di luar. So it's not nice lah untuk universiti, orang kata, bagi kebebasan tersebut. Okay, if you want to be a member of any political party, I think it is allowed under the rules and regulation. Tetapi if you want to hold, so we will advise, okay, we will advise sama ada you berhenti ataupun you diberhentikan lah, kena tata tertib kan. So this happen to our ex academic staff lah, YB Mazli Malik lah. So that time YB Mazli Malik request, okay, to be candidate lah during the election PRU 14. So kita advise this staff disciplinary rules that he should, observe lah, and I think he respect the law. So he decided once lah, maksudnya kalau dia nak bertanding, so he should leave, he should resign lah as a staff. Okay, kalau dia umur 40, cukup certain requirement, mungkin dia boleh apply untuk optional retirement. Okay, mungkin get some benefits. Kalau tak cukup umur tu ataupun the basic requirement untuk optional retirement, so resignation is the best lah option untuk dia involve in any political punya party or post on my list lah for his, orang kata, future. Right, and the disciplinary punishment, I think I can share after this, okay, to all of you. So far okay? Round check dulu. Okay, Tuan Nazrul. Alright, thank you. Alright, okay, ni little bit lah expansion of my explanation just now. Absent without prior leave or permission shall be a disciplinary offence. So dalam konteks ini, absent ni dia extend lagi. Maksud absent tu not only the whole day tu. Maksudnya dia kata absent ni includes failure to be present for any length of time whatsoever at a time and at a place where the staff member is required to be present for the performance of his duties. Ini saya dah dapat beberapa laporan ni. Kalau siapa yang ada dalam ni, orang tu yang dilaporkan, maksudnya be extra careful lah ataupun improvise, okay, your attendance. Kalau you punya shift pukul 8, you should be there 7:55 lah. Okay, mungkin ada certain days yang you tidak boleh hadir tepat pada waktunya because of ada urgency lah kan, ada emergency and so on. I think your supervisor can understand lah. Saya rasa bekerja di UIA ni, supervisor banyaknya ada mercy. Mercy in context that we are also human, you are also human, we treat you as, orang kata, human being yang very professional. But sometimes we give this flexibility to our staff. But sometimes, okay, they are abusing that flexibility.
Ini yang jadi orang kata trigger di isu tu. Bila dia abuse that flexibility tu, so kita tak boleh nak go lagi. I mean, we can't give, anymore, any tolerance. Because asal muka dia je hari Isnin, EL. Asal muka dia je hari Isnin, MC. Asal muka dia je masuk shift pukul 8, tak datang. So, it's not nice to others lah kan. It's not nice to others because kalau tak ada apa-apa tindakan yang proper, so the harmony, the ecosystem will be jeopardized. Okay, I share with you after this. Kenapa saya kata begitu? Alright. So basically, this is I just want to share. So basically, this is the service circular by MSD 2015. I just checked with MSD last few days. For AWOL, this is still orang kata maintain and took place until now. Saya share sikit lah macam ni. AWOL, okay, staff absent from work. Ini maksudnya, saya drag ni sikit. Okay. Action to be taken by head of department for AWOL less than 2 consecutive working days. Kalau tidak hadir kurang dari 2 hari berturut-turut. This is the flow chart untuk HOD buat. Okay. Kalau tak tahu ataupun kalau tak pasti, you can refer to HR lah after this. But this is the thing that yang kita rujuk, okay, the service circular lah applied. I think cross board lah semua, cross board. Kenapa dia kata less than 2 days? Because under the law, kalau tidak hadir 2 hari berturut-turut, dia dah boleh dianggap being terminated atau dismissed from the workplace. Maksudnya hari pertama tak hadir, hari kedua tak hadir, dan bila tak hadir ni kita tak bagi tahu pun. Kita senyap je, diam je. Hari ketiga baru kita pergi office balik. Masa kita pergi hari ketiga tu, majikan kata, oh tempat awak dah tak ada dah diisi dah orang lain. Dia ada case law, So kawan tu dia tak puas hati lah, dia kata, saya baru 2 hari tak hadir kan. Takkan hari ketiga saya dah kena buang. So dia pun bawa kes ni ke mahkamah. So bila bawa pergi mahkamah, mahkamah pun tanya, awak 2 hari ni betul ke tak hadir? Betul tak hadir? Ada awak bagi tahu? Tak ada lah, sebab 2 hari je pun. Kan? Memang layaklah awak dibuang, mahkamah kata. So mahkamah kata, ketidakhadiran 2 hari berturut-turut tanpa notis ataupun tanpa pemakluman kepada supervisor, dia secara automatiknya diiktiraf sebagai orang kata dibuang daripada jawatan tersebut. And dia tak boleh nak tuntut apa-apa pampasan, apa-apa ganti rugi disebabkan tindakan dia tersebut. 2 hari je, maksudnya dalam law bagi bawah Employment Act yang ni. Section 15 bawah Employment Act, 2 hari. So kita ni, di UAE ni kadang-kadang saya tengok kes-kes yang dilaporkan ni terlalu baik sampai 2 tahun pun tak lapor. 2 tahun tak lapor, tak hadir. Oh, dahsyat betul. That's why the reason for the amendment 2015 of the staff disciplinary rules tu dibuat supervisory control tu. Maksudnya kalau 2 tahun supervisor buat je, supervisor pun join the club tak hadir juga, supervisor also will be blamed or will be charged for that particular misconduct. Okay? But for this time orang kata frame less than 2 consecutive days without any notice to the supervisor, apa yang kita akan buat bila staff resume duty balik? Okay, staff need to provide written explanation. Okay, kalau tak ada explanation, HOD to issue administrative warning and letter and to inform MSD for salary reduction. Dia bila tak hadir tanpa approval, dia ada 2 konsekuen. Ini kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Bukan bermakna bila kita tak hadir, kita boleh cuti, lepas tu kita cakap dekat kita punya HR, potong je lah gaji saya 2 hari yang saya tak hadir tu. Selesai isu. Oh, dia tidak selesai di situ. Bila kita tidak hadir tanpa kebenaran, memang betul, hari yang kita tidak hadir tu, kita akan dipotong cuti. Tetapi disebabkan kita tidak hadir tu tanpa kebenaran, dia menjadi satu kesalahan di bawah tata tertib juga. Maksudnya tidak hadir tanpa kebenaran. So ada 2. Secara pentadbiran, memang kita tidak layak untuk terima gaji hari yang kita tak hadir. Tetapi secara disiplinnya, tidak hadir itu, dia merupakan satu kesalahan di bawah tata tertib.
Untuk dia tidak hadir ke pejabat, dia mesti mohon cuti. Dia tidak boleh tinggal macam tu je. Kalau macam tu, senang lah kan. Maksudnya macam ni. Saya rasa saya dapat part-time job lah 10 hari ni. Jadi cameraman di Dubai. So bayaran sangat lumayan. Tapi saya dah tak ada cuti ni. Saya dah tak ada cuti. So bila saya tak ada cuti, apa yang patut saya buat kalau argument tadi tu? Saya cuti je lah, cakap kat HR, saya cuti je ni, potong je lah gaji saya 10 hari. Dia tak kisah pun sebab potong gaji dia 10 hari, mungkin equivalent tu 1,000 kan, 10 hari tu. Tapi dia kerja 10 hari di luar, mungkin dia boleh dapat 20,000. So apalah sangat nak potong 10,000 berbanding duit yang dia dapat 20,000 kan. That's why the law is very clever to overcome this issue. Law kata, kalau you tak boleh hadir, you hadir tanpa kebenaran, definitely gaji you akan dipotong. Tetapi tindakan you cuti tanpa kebenaran itu adalah kesalahan tata tertib. You boleh dikenakan kesalahan tata tertib. Dan bila kesalahan tata tertib tu dibuat, dia bukan sahaja kena bayar yang recovery tadi tu. Maka ada hukuman-hukuman lain yang lebih setimpal. Up to the dismissal lah, maksudnya dibuang daripada universiti lah. Antara kesalahan yang paling tinggi yang ada dalam staff disciplinary rules tu. Okay. So ini untuk kesalahan ataupun tindakan tidak hadir bekerja less than 2 consecutive working days. Okay, what happen if more than 2 working days? Okay, so if more than 2 working days, masuk je hari ketiga, kita pun tak dapat tahu, but we still give, orang kata, the benefit of the doubt tu kepada staff tu. Kan kadang-kadang staff kita ni kena tangkap sebab dia mengedar dadah. Ataupun mengedar dadah, kena tangkap, telefon kena rampas, dia pun tak boleh maklum kepada family members, tak boleh nak maklum ke majikan, hari kelima baru kita dapat tahu dia dalam tahanan polis. So that's why kita kata kat sini, HOD issue show cause letter with a copy to MSD and OLA. Okay, kena bagi staff untuk jawab benda tu dan dia perlu dihantar ke registered address staff tu dengan universiti. Ini kita bagi benefit lah. Kita tak boleh lah orang kata abaikan, orang kata benefit atau manfaat ni untuk staff tu buat pelaporan. Ada kes banjir kan, handphone masuk air, elektrik tak ada, tak boleh nak maklum, 4 hari dah tak datang kerja, kita pun tak tahu rupanya dia dalam banjir. So benda-benda ni kita kena bagi orang kata benefit. Kita tak adalah strict rigid macam mana employment tu bagi. Because dalam employment dia tak kisah. Lepas 2 hari, hari ketiga tak hadir, you tak payah tengok benda ni pun. Dia dah qualified untuk you terminate that staff under the contract of employment tu. Tapi we still give this orang kata benefit for the staff to respond within 7 working days. Jadi kalau staff respond, staff explain, kalau accept, so dia akan update sebagai unplanned. Okay, and salary deduction lah. Okay, tapi kalau tak accept, dia akan pergi ke disciplinary lah. Bergantung kepada supervisor kalau tak accept kan. Kadang nakal juga staff-staff kita ni kan, bagi jawapan-jawapan yang kadang-kadang dia pun terlupa, asyik menipu je kan. Nenek dah meninggal kan, dah berbelas kali, asyik tak datang je nenek dia meninggal kan. We got that, I mean, kind of reasons given by our staff kan. Sampai kita kumpul bukti, dah sebenarnya nenek dia berapa orang kan, kita check kan. Kira dah lebih daripada sepatutnya lah, because biological grandfather, grandmother kita boleh extend kalau kepada spouse dia mungkin 4 orang je lah kan. Tapi kalau nak nenek angkat apa semua pun nak consider sebagai nenek dia juga, susah lah kan. Alright. Okay. Right. So now move to the other categories under the misconduct bawah SDR ni. Financial losses to the university lah. Saya dah cerita juga tadi sikit-sikit intro. This is the details. Alright. First, to collect monies owing to the university. Ini kalau dekat billing kalau di suspect lah, specifically dekat billing ataupun BDU, dia boleh jatuh di bawah kategori ni lah. First, to collect monies owing to the university. Rental yang tidak dapat dikutip, payment yang tidak dapat dikutip, ataupun kita cuai dalam kutip tu, kita salah hantar invoice. Patutnya kita nak kutip 10,000 tapi kita pergi hantar invoice 1,000, 9,000 tak kutip kan. So dia boleh jadi di bawah financial losses to the university lah.
Improper payment not duly approved, payment dibuat kepada agensi yang tidak sepatutnya, transfer duit bukan di dalam konteks yang sepatutnya. Okay. Destruction of university property, ini berkaitan dengan aset, okay. Penggunaan aset yang tidak di tahap yang optimal menyebabkan kerosakan, kecuaian, okay. Ini boleh berlaku di lab, boleh berlaku di ward, boleh berlaku kepada ultrasound punya equipment, radiologi apa semua tu, boleh mesin tu sebenarnya tak boleh basuh, tapi kita rajin hari tu sebab hari birthday kita, so kita pun decide lah hari ni aku nak basuh lah mesin x-ray, kita nak basuh MRI kan, pergilah bubuh apa, bubble wash ke apa semua kan, pergi basuh lap, dah lingkup habis semua kan. Alright. So failure to keep or monitor account, okay. I think account people, accounts personnel should be very extra careful on this thing because we will be or will being audited annually, okay. Not only by SIRIM tapi by our internal auditor lah, okay. And fail to make payment on behalf of the university, ni yang saya cakap tadi pasal bayaran-bayaran yang perlu dibuat lah bagi pihak universiti, lesen and so on lah. Alright. Okay, so this is the duty to exercise disciplinary control and supervision. I have explained before. Okay, why we impose this, because kita tak nak supervisor lepas tangan, dan supervisor tu kena jadi supervisor yang betul-betul supervise lah. Okay, bila dia ada supervisor, dia ada supervisi kan. So dia tak boleh tinggal. So it come together, supervisor and supervisee. So dia ada joint responsibility and joint liability lah. So tak boleh seorang cakap ini supervisor lah punya salah, no such thing. You as supervisor also need to do your work up to the standard. Janganlah bagi draft to draft sampah kepada supervisor. Definitely supervisor pun marah kan. So benda-benda macam tu kena ada working or correlation yang very, orang kata, extensive, and performance tu kena increase lah. Okay. Kalau asyik kena complain dengan supervisor tu, maksudnya you need to be extra, orang kata, careful supaya supervisor tu tak mark kita ni sebagai problematic staff and so on. And kita pun kena ada inisiatif to improvise, okay, our delivery, our skill, so that kita boleh deliver or give our service, up, or kalau tak at par pun mesti exceed lah the standard yang supervisor kita nak lah kan. Alright. And the law is very simple. Failure to do so, the supervisor is deemed to be negligent and can be subject. Dia nak cakap tak, saya tak tahulah, no such defense lah. So kita kata ignorant is not a defense lah under the law. Dia kata saya tak tahu benda ni, benda ni dah baru ke, dah bertukar ke. Ignorant is not, orang kata, a good excuse lah under the law kan. Sebab bila kita tak tahu, what should we do? Definitely we should ask. Saya pun kalau saya tak tahu, definitely saya akan ask finance people. Saya akan ask development people. Can you advise on the technical part? Saya tak boleh tahu semua benda. But the technical part, they need to advise properly lah to discharge their duty accordingly. Because they are the expert. Orang kata, party ataupun expert personnel on that particular area. Alright. So this is the regulation 23 tu, spell out on the duty tu lah. Okay, it is a duty of every staff member to exercise disciplinary control and supervision over his subordinates and to take appropriate action for any breach of the provision. Alright, so any staff member who fails to exercise disciplinary control and supervision over his subordinate or to take action against his subordinate who breach any provision of this rule shall be deemed to have negligence lah. So, saya dah summarize tadi Right, now the duty either supervisor or supervisee. Kalau you as a supervisor, you rasa supervisor you yang problematic, what should you do? Kita ada platform. Okay, kita ada platform. Supervisor pun sebenarnya boleh buat laporan. Bukan supervisor je hanya buat laporan. Okay, bila satu kesalahan tu wujud ataupun kita merasakan bahawa this is not right, what should we do? Ataupun kita do not know how to handle problematic staff.
So kita pun tengah fikir lah termenung kan, 3 hari kita lengur. Nak report ke tak report? Nak report ke tak report? Kalau report, nanti orang tahu. Wants to be popular among subordinate. Kalau tak report, nanti berlaku lagi. Tapi kalau report, sebenarnya bila kita buat laporan, kalau kita tak bercerita, so the things will not be, spread out, orang kata publicly. Tapi kalau kita pergi buat laporan, sebelum kita pergi buat laporan tu, kita dah pergi menjaja dah cerita tu dekat orang. So memang susah lah. Maksudnya cerita tu dah sampai, dah tersebar. Dia tak boleh nak cover dah orang kata orang yang buat pelaporan tersebut. Because the incident has become a public, orang kata, domain or public knowledge prior to the report. So macam mana kita nak protect orang yang melaporkan tu? Kalau dia rasa takut nak report, nanti identiti dia disebarkan, no such thing. Because legal office, we shall not disclose. It is our duty, we will not disclose any complainant to the, orang kata, the wrongdoer lah, ataupun person who are alleged with the misconduct. Dia tak pernah lapor. Tetapi macam mana cerita tu sebar, orang yang melapor tu yang melaporkan kepada kawan-kawan. Dia bercerita, tadi aku dah pergi buat laporan dah berjangkit, sehinggalah sampai ke orang yang, orang kata, tertuduh tu. And it is very difficult to office legal, and it is a tough job for us untuk nak control the information tu kalau benda ni dah spread out, okay, by orang kata the complainant or by the outsiders. Dia tak boleh nak control dah, because sebenarnya kita boleh control benda tu. That's why whatever tindakan yang kita buat, kita tak akan spread the news to public. Maksudnya you tak tahu apa yang kita buat. Sedar-sedar je orang tu dapat surat dismissal. Sedar-sedar je orang tu dapat surat tata tertib. Tapi kita tak ceritalah, hari ni kita dah dismiss sekian A, B, C. No. Nanti kita pun kena jaga juga dia punya, orang kata, the confidentiality of that, orang kata, information not to be spread out. Kita tak adalah buat, dia panggil public announcement kepada setiap pagi, setiap bulan kan. Hari ni 3 orang staff suspect dah dibuang, staff A, B, C, department tak ada macam tu. Okay, tapi kalau you observe that bila orang tu dah tak ada di tempat kerja tu dan dia pun tak berhenti, maksudnya dia adalah sesuatu berlaku pada dia tu. Kalau nak tahu boleh datang, orang kata, tanya secara general, okay, bukan secara spesifik lah. Betul ke staff ni, department ni ada terlibat? Kita boleh bagi secara general lah, bukan secara spesifik. Okay. This is the ecosystem. When you fail to report a misconduct, okay, what is the result? Ini yang kita kata dia jadi virus ni. Virus dia, orang yang melakukan kesalahan tersebut, dia merasakan bahawa it is not an offense. Kan, kalau saya datang lambat dan supervisor saya tidak pernah menegur saya, so I can afford to do it, orang kata, the next day or even every day. Kan, jadi bos jadi takut nak tegur dia. Mungkin dia pakai saka ke apa kan, dia tengok muka dia tak berani nak tegur. Takut kan, baru nak cakap dia, Mat, kau kan tadi datang, nak sebut lambat je dah tak boleh kan, mulut dah kena kunci dah, rupanya dah kena mantram dah kan. So bila tak tegur, so it become a condonation. Condonation ni apa? Apa maksud dia? Condonation. Condonation ni kira kita menerima, kita merelakan perbuatan tu tersebut tanpa apa-apa, orang kata, sebarang orang kata kemuskilan ke apa, tak kisah. Jadi kita pasrah, redha, kita anggap benda tu bukanlah merupakan satu kesalahan, dan kita tak report. So bila kita nak report kemudian, so whatever that he has committed before for a longer time of period, benda tu akan jadi difficult on part of PO, prosecution. That's why bila laporan sampai ke investigation, kita akan tengok time frame. Kalau isu-isu award, bila 2 tahun baru nak dilaporkan, kita akan tanya why it should orang kata wait, ataupun why do you need to, orang kata, hold the case or the things up to 2 years. Apa yang you buat dalam masa 2 tahun?
Kalau dia boleh provide 2 tahun, dia buat orang kata reminder dah sampai ke 130 reminder dah kan. Then we can understand lah, dia still monitor. Tapi 2 tahun tu sebenarnya tak buat apa pun. So, the supervisor can prove anything within that time frame. Tak buat apa pun 2 tahun. Itu Rule 23 tadi akan apply pasal supervisory control. Dan kita pun silap-silap for the past of 3 months orang kata backward, kita akan let go. Let go-nya, kita tak akan ambil dia sebagai satu pertuduhan lah. That's why kita letak duty kepada supervisor dekat sini. Immediately, selepas 2 hari, selepas beberapa hari, you kena monitor you punya staff attendance tu. Because condonation. Condonation ni apa? Kita terima pakai. Kita biarkan sahaja. So, dia akan jadi norm, dia akan jadi practice. Jadi, orang akan buat benda tu tanpa satu kesalahan. Contoh kalau kata orang pakai baju dress code yang tak proper, kita pun tak tegur. Kan dia pakai slipper je kan. Slipper jamban pergi orang kata di tempat yang tak sepatutnya lah kan. Pergi event, monthly event. Dan orang kenal dia, trademark dia. Dia kalau datang event dekat Dewan dia, slipper lah dia pakai kan. Dan tak ada siapa tegur. So benda tu akan jadi condonation. Condonation ni kadang-kadang dia akan jadi disharmony lah kepada public dan kepada orang kata dia punya circle. Sebab tu dia kata dia boleh create negative influence on others. Orang akan cakap macam ni, alah dia boleh buat, takkan kita orang tak boleh buat kan. Bos okey je, bos tak tegur pun. Unhealthy and unsafe workplace. So ini yang akan jadi, saya kata virus tadi tu. Okay, virus tu spread. Spread ni macam tak ada apa. Benda tu bukan satu kesalahan. Jadi pakat-pakat buat. Bila dah ramai orang buat, so it may jeopardize. Orang kata the system or the function of that particular department or office. Definitely, staff yang rajin, staff yang memang orang kata motivated, staff yang memang highly perform, dia akan slowly or slightly become a low motivation staff and low performance staff. Because dia kata, end up pun, kalau aku kerja sungguh-sungguh pun, sama je dapat apa dengan dia. Orang tu tak datang berhari-hari, tak on time, berkali-kali, apa dia malahan lebih tinggi daripada aku yang datang because of the favoritism. It may happen and we have cases before. So bila kita bawa ke tata tertib and we look into further the APAR punya report, and dia tak jive tau, dia tak synchronize dengan tindakan. Maksudnya you lapor orang ni awal, tetapi bila when we see or when we look back at the performance punya report, 95. So how come you complain that a person, a staff, punya attendance, punya attitude, maksudnya dia boleh missing 30 ke 40 hari dalam setahun, but the APAR still, he got 95 over 100. You can't explain this. Kan? Benda tu tak synchronize at all. Memang, that's why, bila dalam menjatuhkan hukuman, the disciplinary panel ni, they look all angles. Dia helicopter view lah. So, dia nampak semua sekali. Ni dia mengambil kira faktor-faktor tersebut. Jadi, dia kata, staff ni tidak semata-mata boleh dipersalahkan kepada dia sahaja. Maksudnya, dia kena share dia punya responsibility tu, dia punya punishment tu dengan supervisor. Jadi staff tu tak dapat banyak sangat. So bila kita dapat tahu, staff tu kena macam ni saja, there must be a reason. Remember, there must be a reason. Kenapa dia dapat hukuman tersebut? Because board dah deliberate. Sebab inilah merupakan punca kenapa hukuman yang berat tidak boleh dikenakan terhadap dia. Because of the inconsistency of the report, because of the supervisory control very lack, and because it's no report at all, okay, and tiba-tiba shoot orang kata up to the highest punya report terus macam tu and definitely it may create low efficiency and productivity lah. Saya percaya benda ni berlaku di Susmed, dan saya sedang juga menyiasat beberapa department. Laporan daripada whistleblower yang saya dapat berkenaan dengan kehadiran, berkenaan dengan performance and so on. So kita tak duduk diam, tetapi nampak macam nothing happen outside, but we are working. Kita punya intelligence ada, kita punya underground ada, to give all the information. Okay, so that kita, bukan saja untuk virus kita jaga kita,
But for this orang kata performance, for this misconduct, we need to use the same I think tagline lah, kita jaga kita lah. I mean, kalau kita buat hal, so don't implicate others lah kan. Tak salah if you have any emergency, bukan kata tak boleh ada benda tu, tapi it should not be rampant ataupun you are the familiar orang kata faces yang buat orang kata that things lah in the department. Dah jadi orang kata apa, dah jadi figura, jadi ikon. Kalau dekat department ni sebut je nama ni, dah tahu dah ini. Kalau nak bagi shift pun kalau boleh tak nak lah pair dengan dia ni. Sebab dia tahu dah kalau pair dengan dia confirm aku kena buat seorang dulu. Confirm dia akan datang lambat. So this thing I mean happens in orang kata suspect, and we should stop this thing to be orang kata spread over the virus to be spread over to all the departments lah. So supervisee, you have all the duties to observe, and we should be orang kata honest lah. Honest kepada jawatan kita, honest kepada tindakan kita lah. Because we have been appointed to serve people, we have been appointed to serve ummah. And with that, orang kata kita dapat rezeki tu, okay, for ourselves. Untuk kita support, if you are alone, maybe you and family. Parents, kalau kata you ada family dengan anak-anak, so ia akan implicate semua tu So remember that. Alright. So this is the clear definition lah, orang kata dari segi teknikalnya. What does it mean condonation ni? When acts of misconduct of a staff member comes to... Ada soalan. Boleh. Ditanya, maaf nak bertanya, bagaimana kalau report dah dibuat kepada bos tapi tak ada action? Supaya perkara ini telah memberi kesan kepada rakan sekerja yang lain. Apa pendapat Tuan? Okay. Saya baca soalan ni sekali lagi. Report dah buat kat bos tapi tak ada action. You boleh buat follow up balik kepada bos, ada tak apa-apa tindakan. So kalau bos memang admin tak ada apa-apa tindakan, you rasa benda tu tak betul, you can report higher up lah, boleh report satu lagi. Maksudnya you tak bypass lah, cuma tak ada tindakan. So tindakan dekat sini dia boleh jadi sebab bos tak nak ambil tindakan, mungkin bos sayang dekat staff tu. So dia ada satu level lagi lah, maksudnya you kena report another layer kepada another bos, kepada bos staff tu. Katakan saya ada supervisor nama dia Ahmad. Bila saya report kat supervisor Ahmad ni, langsung supervisor Ahmad ni tak ambil apa-apa tindakan. So you need to ask supervisor Ahmad ni, apa jadi dengan kes tu? Adakah apa-apa tindakan? Tak ada apa, settled. Kalau you feel dissatisfied with that and that staff orang kata still committing the same orang kata act, so you kena report kepada supervisor Ahmad ni. The best, kalau you rasa takut sangat, come to legal office. I mean you can lodge your report lah. So we will protect you lah under this orang kata circumstances. Provided you are not telling your friends or you are not telling the public that you are going to legal office and report lah. Kalau tak, dia tak boleh nak tutup lah because you have exposed your identity before you come to the legal office. Okay, NA saya panggil. Alright. Okay, knowledge of the supervisor and he fails to take any action, it is said that he has condoned the misconduct. Condone misconduct ni pun bahayalah macam saya cakap tadi kan. So supervisor pun boleh kena. Kenapa condone? Saya tak aware, saya tak tahu, saya terlepas pandang. So dia akan reflect kepada supervisory control tu. That's why supervisors are advised to take necessary action within a reasonable time when the misconduct comes to their knowledge. Dia kalau kes-kes begini saya selit sikit lah. Untuk kes-kes yang betul-betul urgent you kena report immediately. Kalau kes-kes forged claim, forged MC, dia tak boleh tunggu bertahun because we need to verify the things soon as possible. Okay, sexual harassment, ni kena cepat. Ini antara kes-kes yang immediate because elemen dalam sexual harassment ni dia mesti ada immediate punya respon. Okay? Bila seorang tu kena harassment ni boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan. So jangan salah anggap orang perempuan saja boleh kena harass. Orang lelaki pun boleh kena harass. Kita ada kes lelaki kena harass dengan perempuan. Tapi bukan di suspect lah. Di central. So bila dia kena harass, definitely harassment ni bila orang tu kena harass, dia akan rasa trauma. Rasa trauma, rasa macam being remote lah. Rasa macam menyendiri,
Mungkin the law allow you to be in silent 1 to 2 days lah untuk calm down kan, untuk relaxkan balik, tenangkan balik. Tapi immediate action tu, maksud saya, bila you kena harass tu, immediate action tu you akan bercakap kepada you punya next of kin ataupun you punya best friend. Itu adalah immediate response. Bila orang harass you, you rasa benda tu harassment, you rasa trauma, rasa nak menangis, rasa even dah menangis pun, you pergi cakap dekat you punya spouse ataupun you punya parent, saya kena harass tadi apa semua kan. Itu adalah immediate response. So itu akan dijadikan sebagai bukti bahawa ada tindakan immediate response, because harassment ni memang susah nak prove. For your information, it's very hard to prove. Because kadang-kadang dia berlaku dalam dalam satu situasi hanya 2 orang sahaja pada satu masa kan. It's very hard to prove. And ada case harassment ni yang dia lambat. Lambat lapor ni maksudnya it happened years ago ataupun it happened months ago. So tak ada pelaporan immediate. So that's why the law ni orang kata the degree of the evidence tu under the law ni, dia akan consider benda tu sebagai dia panggil dia tak consider benda tu sebagai unwilling act. Dia consider benda tu sebagai willing act. Willing act in the sense that selepas 3 bulan you tak buat pelaporan, bermakna tak ada masalah kan benda tu kan. Macam apa harassmentnya? Orang yang kena harass ni, dia immediately dia punya respon dia very, you can see that lah, orang kata expression. So dia punya ketakutan dia tu, you can see, orang kata the calibration of their face and so on tu, memang ada trauma and so on. Tapi kalau dia ungkit balik benda yang lama, terlalu lama, benda tu sometimes it's very hard for us to get back, orang kata the chronology and the evidence and so on. Sebab kita ada case student case student dia lapor dia kena rogol. Dia lapor dia kena rogol. Sorry to say that word lah, to use that word, but for learning, orang kata for education, dia kena rogol. So kita buka satu kertas siasatan. Bila kita buka satu kertas siasatan, definitely dia dah spell out siapa dia punya suspect tu kan, lelaki yang merogol dia tu. So kita panggil lah lelaki tu. Lelaki tu kata, wallahi, dia kata, demi Allah saya tak rogol dia ni, dia kata. Macam mana saya nak percaya? Sumpah dengan laporan tadi. So under this kind of, orang kata, scenario, that's why the law is very, orang kata, unique, yang you need to understand, orang kata, the basis of the report, the basis of the, orang kata, act itself. Kalau rogol, boleh ke tindakan nak pergi buat laporan rogol tu, insiden dia setahun yang lepas? Saya kena rogol, dia kata, tahun 2020. Wish, lama dah tu, 2 tahun dah. Kenapa sekarang mau report? Then we discover, sebenarnya cerita apa? Creating the story, creating the sympathy, supaya orang boleh bagi, orang kata, insight kepada dia, sebab cinta dia tak berbalas. Itu je story dia, ataupun dia breakout. So bila breakout ni, banyaklah cerita-cerita yang dulu, yang seronok sama-sama kan, yang sedap sama-sama kan. Bila yang dah cerita tak best ni, sampailah dekat office legal. Masa yang seronok-seronok dulu tak ada pula kongsi kan, keluar sama-sama dating, makan sedap-sedap kan. Cubalah datang buat laporan bawa spaghetti ke apa kan. Sedap dah juga kan. Ini cerita dia kena rogol tu setahun yang lepas. And then kita cakap dengan dia, is there any report police dibuat pada ketika itu? Definitely dalam harassment ni report police is very very important. Plus not even report police, you need to have a physical, orang kata, examination, report daripada medical practitioner kalau ada harassment yang ada kesan di badan kan. Kalau kena rogol, definitely lah you kena report polis yang kena buat physical examination. So dia akan jadi case rape and so on. Tapi dalam case rape ni pun ada kategori juga. Rape ada yang dengan consent, ada yang without consent kan. So very technical lah benda-benda tu, and very hard to prove that lah. Okay, but my key point here, kalau dalam case harassment ataupun case-case yang pasal false claim apa semua ni, immediate response. Dia tak boleh prolong lah sampai lama bulan-bulan baru nak bagi tahu. Kalau dia datang seminggu selepas dia kena tu, I think as a legal punya personnel, I can
I can simply allow lah, I mean within 1 week tu untuk dia datang, because mungkin dia trauma, dia tak boleh tengok office, dia takut apa semua kan. Tapi dia kena prove lah bahawa trauma dia tu betul lah dalam tempoh tersebut. Bukan sebenarnya bila tanyakan berapa kali awak sebenarnya kena harass, saya sebenarnya dah 14 kali kena harass, baru report. Yang 13 kali tu saya okey je, cuma kali 14 tu dia lebih sikit. Dia cakap macam tu kan. Saya tak boleh lah nak ambil kes ni kan, saya kata kan. Kenapa kali 14 tu report? Sebab kali 14 tu dia lebih sikit. Kali 13 kali yang sebelum tu, yang tu saya boleh terima lagi. So 13 tu gone lah. So maksudnya condonation juga, dia akan relate kepada condonation tindakan. Bila you tak put stop, prolong. Itu dia punya style dia. Okay? When you put stop, as supervisor ataupun as supervisee ke siapa-siapa, so dia akan dia macam kena apa? Kena yellow card lah kalau main bola kan. Tackle, ref tak bagi apa-apa card, dia tackle lagi. Rupanya ref memang terlupa bawa card kan. Memang cik tackle lah sepanjang perlawanan tu kan. Tapi kalau dia dah bagi card, so maksudnya you are under close, orang kata monitoring. Dia dah bagi satu. So kalau buat lagi, definitely you get the, orang kata red card lah. Itu konsep yang lebih mudah untuk difahami lah dalam konteks condonation ya. Okay. Alright. Progressive discipline. So this is the thing that department can do, the HOD can do lah. Misconduct or any breach of disciplinary rule discover. So apa yang boleh kita buat, HOD boleh panggil boleh bagi nasihat lah, verbal warning. Verbal warning ni lebih kepada kata-kata pujangga lah pada saya kan. Cerita lah. Orang kata hard talk lah, hard talk. Okay, macam saya buat sesi ni, hard talk saya panggil. I mean, telling from your heart, okay, to your subordinate, to your supervisee. Okay, this is not right, this is wrong. Okay, I give you verbal warning. Verbal warning ni kita tak payah nak pergi jaja dekat orang yang kita dah bagi warning. But we are in the know lah, maksudnya kita dah bagi, untuk record supervisor dia boleh tulis lah. Dia boleh tulis sebagai satu tindakan yang dia dah buat, verbal warning, dated bila apa semua. Alright, kalau susulan daripada tu, dia sebenarnya boleh buat written warning lah. Written warning susulan daripada verbal warning tu, dia boleh buat follow up written warning. Boleh dihantar melalui memo, boleh dihantar melalui email. Is okay, as long as ada record for safekeeping lah. So saya letak sini bukan semestinya sampai 3 kali, first, second and final. It may up, maksudnya boleh sampai 3 kali. Tapi kalau you rasa you nak bagi kesalahan tu, kesalahan yang very serious, last warning. Tapi bila bagi warning ni, kena be careful lah. Jangan cakap bila you repeat lagi lepas ni, saya akan report. So kalau dia tak repeat, so you tak boleh report dah kesalahan-kesalahan yang sebelum ni. So be careful. Okay, maksudnya you boleh bagi amaran, you kena bagi satu statement macam ni. Walaupun kesalahan ini telah dibuat, ini tidak bermakna anda tidak boleh diambil tindakan. Walau bagaimanapun, okay, saya menasihati anda untuk patuh kepada rules and regulations sedia ada lah. Dan saya serahkan, orang kata, tindakan lanjut ni kepada pihak berkuasa. That should be the way lah. So if you are not so sure as supervisor or as supervisee, you can consult our personnel, you can consult me, you can consult our officer, orang kata, to get a proper, orang kata, advice lah on this thing or on anything lah, specifically on the discipline that we have discussed just now. Okay, this is to share with you so that you can understand and you have in mind. Saya mengharapkan supaya susmed ni tidaklah menjadi, orang kata, contribute to the statistic untuk berada di dalam DI, Domestic Inquiry punya section. Okay, dia tidak menarik pun sebenarnya duduk di dalam DI ni, because you will be, orang kata, examined by DPO, you kena tender semua-semua dokumen. So it is a hectic, orang kata, proses lah sebenarnya. So apa maksud two-tier disciplinary proceeding applied in our university? Two-tier means, okay, dia ada 2 layer lah. 2 layer ni. Layer yang pertama,
Bila kita didapati melakukan satu kesalahan dan kita telah dikeluarkan surat pertuduhan, jadi kita kena appeal, kita kena appeal di depan panel of domestic inquiry lah. The panel ni check by the any person appointed by rector. So maksudnya biasanya dalam DI ni you akan duduk di hadapan 3 orang panel lah, seorang chairman dan 2 pembantu untuk mendengar kes tersebut lah. So the panel ni yang akan membuat recommendation, okay, will determine the guilt or innocence of the respondent and will recommend the appropriate punishment to be imposed against the respondent if found guilty. So you kena explain at this stage. Kalau you tak explain very well at this stage, maksudnya you tak akan ada another platform lah for you to explain. So whatever document, whatever things you nak explain, so this is the best orang kata platform lah for you to explain. Okay, kemudian bila panel dah buat satu recommendation, so recommendation tersebut akan dimajukan kepada SDC lah, in short term dia kita panggil SDC, Staff Disciplinary Committee. And this committee headed by Tan Sri Rector lah as representing the board punya members, will chair and will decide lah the case after taking into consideration the notes of proceeding of the inquiry. So dia akan mengambil kira note proceeding, nota keterangan dan juga recommendation yang dibuat oleh tadilah domestic inquiry punya panel. So dekat SDC ni yang akan bagi satu keputusan. So apa keputusan yang SDC boleh bagi? Okay, so this is keputusan, this is the decision or the punishment that may be imposed. Okay, so under rule 29, okay, a staff member who is found guilty ni maksudnya didapati bersalah, okay, of a disciplinary offence, shall be liable to anyone or more. Dia boleh single ataupun dia boleh kombinasi. Okay, dia boleh combo, macam order fast food juga KFC kan. Okay, dia boleh combo. A written warning, okay, amaran bertulis. B, suspension without pay. So digantung daripada mendapat apa-apa bayaran ataupun gaji lah. Tidak melebihi not exceeding 14 hari 14 days. Denial of annual salary increment, dinafikan kenaikan gaji tahunan. So it may up to how many years yang panel rasa perlu lah. Ada satu kes tu sampai 3 kali kenaikan 3 tahun. Maksudnya dia kena hukuman 3 tahun dinafikan kenaikan gaji dia. So tahun 2022 tak naik, 2023 tak naik, 2024 pun tak naik. So dia akan naik tahun 2025. Itu antara punishment yang boleh kena lah. Reduction of salary point. Ini pun boleh berlaku. Dia tak ada scale dia boleh turun sampai berapa panel rasa perlu. Orang tu starting gaji katakan 3,000. So dia punya increment 200. So dia kata reduction of salary point 3. So dia akan backward 3 lah. 200, 200, 200. So dia akan start balik 2,400 gaji dia. Demotion. Demotion ni penurunan pangkat. So boleh berlaku penurunan pangkat kalau grade promotion 48, dia boleh demotion kepada 44 ataupun dia boleh demotion kepada lantikan hakiki dia 41 lah. Tapi kalau dia lantikan dia 41, dia sekarang 41, so demotion ni mungkin tak apply lah because dia tak boleh demotion kepada lower grade dan ataupun he is appointed before lah. Alright. Next is dismissal. Dismissal dibuang daripada universiti. Next, G itu to make good any financial losses. Ni recovery financial losses. Dia boleh kena denda whatever losses yang rasa deem fit to be applied, okay, for that particular case. Dia boleh kena. Ini yang saya cerita kecuaian staff yang menyebabkan kerugian 50,000 kepada universiti. Universiti buat keputusan separuh daripada itu dibayar oleh supervisor dan supervisor telah dikenakan hukuman dan dipotong gaji bulanan lah selama 5 tahun lah. Okay, progressive payment 5 tahun untuk installment of the financial losses ni. And H, any other order as the staff disciplinary committee deems fit.
apa-apa tindakan yang boleh dikenakan lah, yang dirasakan sesuai dan perlu. Ini yang biasanya refer to counselling, refer to psychiatrist, refer to any specific orang kata entity body yang boleh buat lah di masjid ke, untuk apa, community service ke apa-apalah. Okay, ada apa nak tanya? So I'm sharing you the statistic of staff disciplinary cases. Ini termasuk suspect. Okay, saya tak pecahkan. Including suspect 34, 2017, 2018 34, 2019 37, 2020 22, 2021 6. Sebab 2021 ni banyak work from home, tak ada isu awal, tak ada isu harassment, tak ada isu forced submission. So dia rumah dia, so jadi kes dia tak contribute besar lah kepada statistik. Bagus jugalah dari segi reading that statistic from that point of view lah kan, working from home. Tapi ada juga yang kita pergi buat inspection, dia apply work from home. Bila pergi rumah tak ada pun di rumah, pergi bercuti kan. So nanti kena tunggulah dia punya tindakan susulan kalau kes-kes begini. Tuan, Ya saya? ada soalan. Oh, ada soalan All reports, misconduct, complaint, misbehavior received need to be taken as cases. Alright. Thank you Tuan Azili for that question. Laporan akan dibuat berdasarkan macam ni report boleh dibuat okay, apa-apa misconduct, misbehavior and so on, you boleh laporkan. Tetapi assessment tu akan dibuat orang kata kalau dia suspect ni, so office legal adalah secretariat untuk memberi kita punya pandangan dan juga recommendation untuk sesuatu kes tu dirujuk kepada tata tertib ataupun tak. So ini yang saya kata ni, kalau strong evidence, strong justification, definitely I can give assurance kes tersebut akan dirujuk. Tetapi kalau kes yang dirujuk ke kita ni, kes yang lama, kes yang ada loophole dia bertempat-tempat, maksudnya dia tak solid dari segi evidence. So missing orang kata puzzle. So kita nak complete the puzzle tu, we couldn't complete the puzzle. Memang ada loophole, very orang kata huge loophole untuk kita further proceed. So kita akan recommend benda tu untuk kita buat orang kata internal punya warning ataupun orang kata close monitoring lah, supaya benda tu kalau berlaku in the future lagi, so kita akan take immediate action. Tak semua kes yang dilaporkan tu perlu pergi ke disciplinary orang kata cases. Sebab ada situasi macam yang saya kata tadi, kes-kes yang memang pada pandangan kita nampak macam cross misconduct, bila kita tengok dokumen tak ada untuk nak proof tu kan. So you rasa dia abuse the power, tetapi tak ada nama dia dalam mana-mana dokumen yang dia tanda tangan. So kita tak boleh nak implicate that person. So kita tak akan buat recommendation bahawa itu ada kes. Maksudnya kalau dalam istilah dia prima facie case lah. Ada prima facie case ni, ada kes tak untuk dijawab, untuk didengar. You cakap dia mencuri, so saya perlukan mana barang curi tu. Oh, barang curi tak ada. So apa elemen yang nak mengatakan dia mencuri tu? Mesti ada sesuatu yang dicuri. So benda-benda macam tu yang akan orang kata downgrade the report, so that kita tak boleh nak rujuk dia kepada disciplinary authority. Bukan simply kita tidak rujuk but from public point of view, bila kes tu tidak dirujuk kepada disciplinary authority, there is no action, no such thing. So I have to correct this orang kata point of view. Kalau kes itu tidak dirujuk, bukan bermakna kita tidak entertain you punya report, tak. Dia tidak up to the standard that we can proceed with the disciplinary proceeding. Sebab bila kita bawa ke DI, so panel akan tanya nanti. So panel akan minta kita, because they duty to prove dekat kita. So bila kita allege, bila kita buat satu pertuduhan, so we have a duty to prove that. So bila kita nak prove tu, kita kena ada dokumen, kita kena ada evidence, kita kena ada statement, witness. So kalau kita tak boleh nak support ketiga-tiga benda ni, statement daripada witness, evidence, dokumen and so on. So how come we should orang kata convince the panel that the staff has committed a misconduct? Memang tak boleh. Nanti dia akan buang kes. Buang kes tu tak apa. The panel akan buat recommendation pula. Dia kata
the PO, prosecuting officer, are not very orang kata intensive in bringing in the case, which is not up to the orang kata standard ataupun prima facie case. Share your comment, say on promotion policy for staff under investigation with disciplinary case just recently announced by MST. Okay, saya pun baru baca yang ni, Tuan Azili. Mungkin kita akan buat special session lah next dengan HR juga berkenaan dengan revision of the promotion exercise. Kalau sebelum ni kita adopt perkeliling daripada JPA, so bila seseorang under investigation, tak ada. Boleh lagi sebelum ni. Sebelum ni kalau yang kita tahan any promotion exercise tu bila dia dijatuhkan hukuman. Contoh dia ada time frame dia, time scale dia. Kalau kena warning tadi, kesalahan tadi kalau kena warning, kalau kena warning mungkin 6 bulan dia tak boleh mohon apa-apa kenaikan. Kalau perkeliling lama tu, sekala lama tu, dia plus warning 6 bulan. Kalau dia kena combination warning dan reduction of salary point. So reduction of salary point ni dalam satu kesalahan dengan warning tu dia kena 2 hukuman ni. So dia akan tambah 6 bulan. Reduction of salary point katakan kalau kena yang ni 2 tahun dia tak boleh mohon. So dia akan tambah dengan 6 bulan. So bermakna untuk kesalahan tersebut 2 tahun 6 bulan dia tidak boleh mohon apa-apa promotion. So kita dah revise benda tu. So revision tu some sort of macam ni saya bagi dia punya gist. So dalam satu pertuduhan untuk satu kesalahan dia akan ambil the highest time frame. Kalau dia kena 3, 1, 2, 3 dia tak tambah dah. A tambah B tambah C dia tak tambah begitu. Dia tengok mana paling tinggi, so dia akan ambil yang paling tinggi tu sebagai dia punya cap lah. So we may share that lah in next webinar atau session insyaAllah. Petak nanti habis modal nak bercakap pula kan. Alright. This is type of misconduct happen in our campus. Not even suspect lah. Semua. Awal, abuse of authority, false claim, public statement. Public statement ni pergi buat press statement tanpa kebenaran, cerita pasal representing his so-called claim that IUM tidak bersetuju dengan vaksin dos ketiga. So siapa yang cakap tu? Medical officer. Adakah dia bercakap tu atas kapasiti IUM? No. Kenapa dia sebut IUM? Ini adalah public statement lah, unauthorized public statement. Boleh kena tata tertib because you are not authorized to give any public statement lah unless to do so. Trademark infringement, guna logo URA, pergi cop buat baju tanpa kebenaran. Kalau official okey. Ini dia buat untuk Masjid Qaryah Indah Mahkota. Letak logo URA di situ. Bila pergi print, rupanya jawatan kuasa Masjid Qaryah tu URA staff. Salah because logo kita, nama kita dah patent, copyright. So boleh kena saman, boleh kena denda dan juga penjara lah. So don't simply infringe the trademark yang kita dah patentkan without any consent. Alright. Kita ada masa lagi ke? Okey, sempatlah saya habiskan sekejap. So bagi saya 2 minit, saya teguk air sikit. Alright, thank you.
Okay, so this is the type of misconduct. Close proximity ada close proximity, not even close proximity. Close proximity ni berdua-duaan dalam isolated orang kata premise or place Kita ada case yang physical proximity. Physical proximity ni maksudnya lebih pada close proximity lah, ada intercourse. Ada cerita dia ni, intercourse yang ni menarik jugalah. Cameraman ataupun IT person cerita pun dah lama dah orang betul tak ada kat sini lah sebagai pengajaran kepada semua. So department ada beli kamera, video kamera baru. So dia pun dalam alasan dia masa kita kenakan proceeding tu, dia buat record video orang kata intercourse dia dengan seorang staff juga. Okay, dia recordkan pakai video tu lah. Dia kata dia belajar nak guna video tu lah. So dua-dua kena buang lah. And for this case, I've been threatened for this case. Saya dapat surat layang daripada saya rasa I believe from this orang kata person lah. Dia kata kalau dia nak bunuh saya anytime je sebab dia tahu di mana saya tinggal. Tapi saya kata saya tak reply lah because I don't know who is the author of that letter. Tapi I trust that Allah orang kata protect us lah insyaAllah. Okay. So dua-dua kena buang daripada universiti lah. And very sad, kedua-duanya staff kita dan kedua-duanya dah berkahwin. So insyaAllah lah, hopefully tak ada lagi lah kes begini Alright, unprofessional conduct, car rental using IUM vehicle, dia staff, dia minta staff punya stiker dapat, kereta dia ada banyak, 5-6 biji, dia ambil stiker, macam mana boleh lepas pun saya tak tahu, dapat 5-6 stiker. Kemudian dia sewakan kereta dia tu sebab ada stiker staff, dia sewakan kepada student. So kalau ada siapa-siapa yang buat, so berhati-hatilah. Kalau kena tangkap nanti boleh kena proceeding. Okay, sebab apa kereta dia laku? Sebab kereta dia ada stiker, jadi student boleh akses keluar masuk tanpa ada sekatan lah dengan security personnel. Coming late to workplace, outside employment, ini pun panjang, mungkin saya boleh cerita the next punya forum. Outside employment, what can be considered outside employment, unauthorized outside employment and so on. Insubordination, engkar perintah pun kita boleh zoom in spesifik apa kategori engkar perintah. Plagiarism, forged official document, okay, ini forged official document ni forged surat daripada luar untuk purpose of claim and so on. Breach of financial policies, ini bawah auditing punya issues, purposes. Failure to supervise subordinate, ini saya cakap bawah supervisory control tadi. Pornographic material, okay, simpan pornographic videos and pictures dalam PC. Kita pernah tangkap, kita pernah confiscate dia punya hard disk equivalent to 1 terabyte. 1 tera pornographic material sahaja. So dia ada konsortium, everyone share 10 gig, so dia kumpul dapatlah 1 tera. Poor performance, performance not up to standard, ini pun ada polisi circular yang need to be observed. Okay, sekarang ni under this category. Okay, missing from workplace, ini pun ada yang berlaku, bila supervisor cari tak ada, so bila tanya dekat mana, on the way. Kalau kata nak pergi mana-mana, just let your supervisor in the know, itu je. Tips dia itu je. So kalau supervisor tahu kita ke mana, so insyaAllah dia akan protect kita. Very simple Kalau sekali dua tu tak sempat nak bagi tahu, I think I can understand that. Tapi kalau asyik cari dia memang selalu tak ada, so it rampant and dia akan jadi inilah orang kata issues in the future. Okay, ada lagi kesalahan dia, sexual harassment, I've discussed. Misunderstanding between colleagues, ini bergaduh sesama staff. Disturbance outside working hours, ini pun dia pergi cari masalah di luar. Deviant teaching, mengajar ajaran songsang. Cause disturbance to operational, okay, operational room. Misappropriation of money, dia receive cash, lambat bank in, pergi guna dulu, lepas tu plan nak ganti balik tapi tak sempat ganti, duit tak sempat masuk, kena audit. Fail to discharge duty in respect of the tender, mungkin isu
appointing orang kata wrong approved bidder, academic dishonesty, yang pasal plagiarism tadi juga, coming late to workplace, cause damage to university property, drug abuse ada, suspect, ni saya declare lah. Drug abuse dah kena dismiss, trespass masuk tempat-tempat ataupun office-office yang tidak dibenarkan, fail to disclose interest to the tender, ada close relationship dengan bidder ataupun operator, spouse, family members and so on, fail to attend meeting, coming late for teaching, financial losses, and tarnish the image of PDRM, bringing disrepute to IUM. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang pernah berlaku di kampus. Alright, integrity check is what I am doing according to the policies and procedures. Kena selalu tanya diri kita, is what I am doing ethical and in line with the values of the university. Kena selalu tanya and kena jawab juga. Bukan tanya je, kena jawab juga. Do I have the authority to decide on this matter? This is very, very important. Ada ke kuasa untuk buat keputusan ni? Kalau tak ada, tanya. Okay. Am I leading by example? Kita tak nak cakap je kan. Kita mesti walk the talk lah. Should I do the appropriate thing or the right thing? Mana yang lagi tepat? Right thing or appropriate thing? Should be right thing lah kan. Okay, sebenarnya saya ada design activity di sini tapi tak cukup masa. Mungkin saya kena postpone untuk next punya ataupun kalau you all nak buat, you print screen je benda ni. Okay, print screen benda ni. Nanti kita set mungkin another session lah. Ataupun saya share lagi lah selepas ni. Ada dua. Ada dua case study di sini. And bear in mind that we have IUM whistleblower protection policy. I have mentioned just now. Boleh buat laporan dan kita akan protect di whistleblower tu provided case tu tak dilaporkanlah dulu. Maksud saya case tu tidak dicanang, tidak dijaja sebelum anda membuat pelaporan tersebut. Kalau tak, kita tak boleh nak protect dah because you have exposed yourself. Okay, so syarat dalam nak dapat protection ni mesti you are the first person to know and we are the first person to listen. Tu dia punya syarat dia. Okay, references, boleh rujuk dokumen-dokumen ni for the specific orang kata reading and understanding, constitution of IUM, staff disciplinary rules, IUM code of ethic, IUM staff handbook, and we have noble values, practice, budi. So dokumen-dokumen ni accessible online. Kalau staff handbook tu saya tak pasti, mungkin you ada kopi lah masa you masuk dulu kat sini. Alright, so I open Q&A for the rest of another 2 minutes. Speak with honesty, think with sincerity, act with integrity. Ini bukan tagline nak campaign. Ini adalah word of wisdom untuk kita sama-sama lah. I have to remind myself as well as I have to remind all of us, okay, to observe lah what can we observe lah as a staff of the university, insyaAllah. So saya buka kepada soalan sekiranya ada. I think kalau tak ada apa-apa, sorry for any shortcomings. Kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan, definitely from my side. So hopefully you get something, kalau tak many things pun. And this will not be the last session with all of you. Continuous punya session so that kita boleh remind, okay, to remind myself as well as to remind all of us on this matter. And I hope we can have a face-to-face session lah. Saya lebih suka sebenarnya face-to-face. Sebab saya tak suka saya bercakap seorang je. Because kalau kita berdepan ni lebih orang kata akrab dan lebih mudah untuk kita
calibrate orang kata di concern and so on. InsyaAllah kita mengharapkan endemik ni bulan 4 onwards ni, selepas puasa mungkin kita ada sesi seterusnya lah, face to face. Okay, anything, just drop by to our office, di admin office ni. Okay, kalau apa-apa boleh call. So my extension 2529 2529. Alright, and thank you again, and terima kasih sekali lagi, syukran jazilan, share. Until we meet again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Brother Muhammad Azrul Hazrin bin Abdul Razak, for the talk. Hopefully that all of us can get benefits from this talk. With that, we end our talk with Tasbih Kifarah and Surah Al-As.